Good morning, everyone, especially to you, ma'am. Good morning. The task was given to me is the problem of human trafficking to conclusion. Una na, atong iskutan ang trafficking or unsa gidayon ng traffickers. Ang traffickers comes from diverse background and include business owners, gang member, and even a family of the victim. Sila tong mga posibleng mahimong mga traffickers. So kaning human, unsa man ning human? Malamang tao. Problema sa mga tao. Tao. So so much for that. What is human trafficking? Human trafficking, it involves the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of individuals. So this is achieved through exploitative means such as force, coercion, fraud, or deception. Kani sila mga factors of human trafficking. Sa pag-force, pag-fraud, kanang fraud, kana na silang mga tao nga makakuha og kwarta or makagain og kanang kwarta sa ilang traffic. Tapos kaning coercion mao ni siya ang katong mga tao nga pang-force ang mga victim nga patrabahoon bisag dili nila ganahan. For example, kanang nagkuha sila kanang babae tapos ilang kuha na sila ibaligya tapos ipa-force nila kanang trabaho sa ilahang mga masasamang work. So mao to mao siya coercion, forcing a people who don't want to do it. Common form of exploitation include forced labor, sexual exploitation, forced marriage, forced begging, organ removal, and other mixed and emerging traits. First na kani forced labor kanang common na gid kani siya sa mga ubang lugar, for example sa kanang sa Pilipinas may adto sa kanang sa ubang lugar. Namay po yung mga ubang citizen dito sa ubang lugar nga ipa-force nila labor ang ang kanang citizen nato diri sa Pilipinas nga may adto dito sa, for example, sa US, may adto sa US kuha na lang ang passport para patrabaho nila dito, pa-force nila kanang trabaho. So common na yun siya sa ubang lugar. Sexual exploitation sexual exploitation kani silang mga mga mangidnap og mga babae ba, tapos i-transfer dito sa i-transportation sa kanang sample mga gang para ibaligya or baligya lagi. Then forced marriage kanang common na pud siya sa mga kababayan natong mga Muslim. Naay ginahing forced marriage diri sa Pilipinas. Then forced begging, organ removal, and other mixed and emerging traits. Stated by Vivian E. Cree, 2008, International Social Work 516763 to 776, stated that human trafficking is a widely acknowledged to be a major social problem. Kani daw siya ang kanang major problema sa kalibutan. Kay tungod kay daghan ang mga traffickers. And according to the US Department of 2004 estimated that 600,000 to 800,000 people are trafficked across international borders each year. Grabe, sobra gid kadaghan, no? Daghan kayo ang daghan kayong na traffic ng mga tao sa buong kalibutan, especially dito sa kanang Thailand, sa sa Vietnam, daghan ka na
traffickers dira. Then many more are trafficked with their home countries. Whatever the figure, it is generally that this is a global phenomenon, no nation exempt, og that's true. Kay pati diri pod sa Pilipinas naman po yung mga traffickers, og dili po nato na makuan, dili nato na maiging mo except ang Pilipinas kay kuan mo gina pinuhatan mo po na sa mga daotan. So let's move on. Integration. What is integration? Let's talk about the integration. Integration. Integration is a process of increasing interconnectedness and interdependence among countries, economies, and cultures. It involves the flow of goods, services, capital, and technology and people across borders. So, sa integration, ma-involve siya ang countries, economies, ay ang goods, service, and capital of technology kay para mo wide pa lang ka ng for example na may ato diri sa Pilipinas nga Indian tapos nangitag job nga job nga kanang about sa technology tapos yang i-spread yang knowledge nga na gain dito sa ilang lugar dari sa Pilipinas. O mao na integration og leading to a more unified global economy where different national markets become more closely linked. Kanisab ang kanindot sa integration kay kanang mausara niya kanang kanang example for example kanang na maligyag kanang nag-crave ka o sushi. Nag-crave ka og sushi tapos naka sa Pilipinas. Tapos gusto ka mukaon og sushi tapos nangita ka ng sushi diri sa Pilipinas tapos amgi na yung mga tindahan nga Japanese shop diri sa Pilipinas. Dili na kailangan mo adto pa dito sa kanang sa Japan para mo palit og sushi kay na naman tay baligya sushi diri po sa sa Philippines. So mao na kanindutan sa integration. Then migrants often face challenges fitting into their new home countries even though they can boost the economy. So first of all, unsa nang migrants or immigrants? Kanang migrants ug immigrants kay lahi-lahi na siya meaning. So let's talk first the immigrants. Migrants, a person who moves away from their usual places of residence, whether permanently or temporarily, and whether within their own country or across an international borders. So kaning migrants, silang mga tawo nga moadto sa ubang lugar para manarbaho or mga tawo nga didto mupuyo sa ubang lugar. Sila tong mga tawag na tong alien. Tawag na tong alien kay balin man silang usual country to another country. So unsa po nang immigrants? So ang immigrants, a person who moves to a new country to there permanently. Kaning immigrants kanina sila mga tao nga change na sila kanang change na sila kanang bansa para dito na puyo. For example, ako dito mo ato na ako ubang lugar dito sa Switzerland. Sa Switzerland dito na mo puyo. Mao na example ana. So back to the topic.
Though they can boost the economy, for the like economy contribute versus access to services. Access to services. Migrants contribute to the economy, GDP, but may struggle to across housing, healthcare, and education. Kanin po, kanang loy kay mga immigrants kayo. I mean, kanang makakuan lagi sila, ang mga migrants, makakato lagi sila dito sa kanang kuan. Kanang ilang gusto nga lugar. Tapos ito na sila mangitag trabaho. Pero dili sila kabalo saon pag kanang kuan sa ilang healthcare dito sa ubang lugar o kanang sa ilahang language sila kabalo na mao napoy mga kuan napoy mga company nga mukuan sila ha mutabang like GDP. Then varying success or more success. Excuse me. More success. Migrants from China, India, and Western Europe often find it easier to get jobs kay sila kaning mga kaning mga bansa kay mga kuan dagko kay kanang knowledge sa mga mga business tapos sa mga technology tapos mga bright pug kani silang mga tawhana. Tapos varying success. Some migrants integrate more easily than others. Kani silang mga kaning China, India, tapos Western Europe kay kani sila gi una makuan yun. Dali ra kay maka kuha og trabaho sa ubang lugar. For example, maadto sila kanang US. Dali ra kay sila makakuha kuan ng lugar di para sa migrants sa Middle East, North Africa, and Sub-Sahara Africa kay makakuha sila kanang more difficulties sa pagpangita og trabaho dili kay sila madali og kanang kanang sulod kay tungod sa ilahang lack of knowledge dili man lack of knowledge kanang sa ilang ilang personality ilang color so citizenship isn't always enough. Just becoming a citizen doesn't guarantee integration. Kanisab, kung adto ka dito sa kanang US, di pa ka may mo citizen. Kay kon mo ka migrants pa mo ka ikaw ka sa ubang lugar, dapat pwede mo guarantee pa mga 5 years to 10 years para may mo ka citizen diara nga bansa nga imong gibalhinan. And culture differences was ang mga migrants po napod sila maka-access po na sila network. Migrants often rely on networks of people from their home country for support. For example, imagine someone from India moving to the US. They might find a job at tech and help the US economy. However, they might struggle to find affordable housing or understand the US healthcare system. If they mostly socialize the other Indian immigrants and don't learn English well, some Americans might see them as not fully integrated into US culture. On the flip side, a group like an Indian Association of American or IAA might help them find resources and sense of a community. So nagyan ay mga inana yun nga need po nimo kanang tabang sa mga company nga sa inyohang kanang inyong ubang sa inyong lugar para mo support sa imo So mao to. Then
Then program training and counseling. Dapat ni sa training and counseling. Ako rin siyang i-send sa GC. Then business in Barcelona hire migrant shopkeepers to bridge language barrier and introduce Chinese culture. It is still unclear this integration effort will work in the long run. Tapos, for example, new Chinese immigrants in California, the Chinese Consolidated Benevolent Association helped them open a restaurant. Then, this is great for the migrant, but if they only interact with other Chinese immigrants and don't learn English, it might be harder for them to connect with a wider community. So dapat yun sila nga kung maghimo sila og kanang kuan, maghimo sila og shop dara nga lugar, dapat ila pong kanang studyhan ang mga language sa ilang tuan. For example, dito sila kanang Amerika, tapos ilang gihimo nga shop kay pang kuan Chinese. Dapat katong mga Chinese mo kuan sila, mo adjust sila ilang tun-an ang mga kuan ang language sa American para kung naay mo palit nga American sa ilaha shop, dili na siya makuan, dili na siya malisudan o madako pa ilang wide community dito sa kuan Amerika. So in conclusion, wala ang conclusion. In conclusion, global migration, or like globalization itself, is complex and unequal. While it offers benefit, it also creates challenges and conflicting reaction. And that's all. Thank you.